Lección 16. Estar plus prepositions of place. So ngayon ay estar naman tayo. So by the end of this lesson, the students will be able to gamitin ang estar to express location and position ng tao at bagay. Ma-memorize ang conjugations ng estar sa present tense, gamitin ang prepositions of place, enfrente de, detrás de, entre, etc. in real-life situations, gumawa ng simple sentences describing where objects or places are, makapagtanong ng direksyon using donde está, at ma-identify ang contraction na del o de plus el correctly. So ngayon, tulad nga nasabi ko sa inyo, yung verb na to be sa English, sa Spanish may dalawa yan, ser at estar. Yung estar naman ay focus sa temporary states or location. Anything na temporary. Kasi yung location, temporary naman yan. Pwedeng nandito ako, mamaya nandun ako sa ibang dako. So, hindi permanent ang location. So, ano ba ang conjugations ng estar? Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Por ejemplo, estoy en el salón. I am in the classroom. Ella está cansada. Pagod siya or she is tired. So ginagamit rin ng estar sa temporary emotions, pero ngayon sa lesson natin focus tayo sa location. Hermana Amy, por favor, puedes leer la conjugación de estar, por favor. Yo, papababa po ba? Yo Paano? estoy. Yo estoy, Mhm, at tú estás, mhm. él, ella, usted está, nosotros Esta, again está, esta, nasa a ang está, diin. Esta. está, Mhm, nosotros, nosotras estamos, mhm, vosotros, vosotras estáis, mhm. ellos, ellas, ustedes están. Muy bien. So, estar for location o posisyon. Kapag ina-express natin ang location, posisyon, or kung nasaan ang isang tao o bagay, ang verb na estar ang ginagamit natin. Por ejemplo, la cafetería está enfrente del museo. ¿Dónde estás? No te veo. Estoy a un lado de la cancha de baloncesto. So again, la cafetería está enfrente del museo. Ang cafeteria or coffee shop ay nasa tapat ng museum. ¿Dónde estás? No te veo. Nasaan ka? Hindi kita makita. Estoy a un lado de la cancha de baloncesto. Ako ay nasa tabi ng basketball court. Hermano Lance, pakibasa po ang sentences, por favor. La cafetería está Ako ba? enfrente. Hermano Sige. Lance. Sige, hermano Lance. ¿Dónde estás? No te veo. Examples. La cafetería está enfrente del museo. Otra vez, otra vez. La cafetería. La cafetería Mhm, está enfrente del museo. mhm, ¿Dónde estás? No te veo. mhm. Estoy a un lado de la cancha de baloncesto. Baloncesto. Ito pala. Estoy a un lado de la cancha de baloncesto. La cancha, hindi kancha. La Cancha. cancha. O yan, sa mga mahilang mag-basketball. O dapat alam niyo yung term na yan. La cancha. Court.
pwede ring la cancha de basketball, pero iba yung spelling, siguro pag-aralan natin next time, no? Or search nyo na lang sa Google, or baloncesto. Okay? So, ito yung ilan sa mga preposiciones de lugar o prepositions of place para i-describe ang lokasyon. So, medyo information overload kasi tatandaan ninyo, as a beginner of the Spanish language, nag-iipon tayo ng grammar, nag-iipon tayo ng vocabulary. So, medyo overwhelming sa umpisa. Pero again, as time goes by, no, poko a poko makakaipon kayo ng vocabulary sa isip ninyo. So, let's read. Enfrente de, in front of. Detrás de, behind. Al lado de, next to or beside, sa tabi ng. Debajo de, under or sa ilalim ng. Sobre o encima de, sa ibabaw ng, on or over. Entre, between o sa pagitan ng. Cerca de, kasi cerca ay malapit, so cerca de ay malapit sa. Lejos de, so ang lejos ay malayo, far, so lejos de, malayo sa. A la izquierda de, kasi ang izquierda ay kaliwa o left. A la derecha de, sa kanan ng, derecha ay right or kanan. Dentro de, sa loob ng or inside. Fuera de, outside of or sa labas ng. Or pwede ring afuera de, may a sa unahan, either of the two. Sige nga, pakibasa po, Hermano Dan, por favor. Yung Spanish terms or prepositions of place. Spanish. Enfrente de, detrás de, al lado de, debajo de, sobre o encima de, entre, cerca de, lejos de, a la izquierda de, a la derecha de, dentro de, fuera o afuera de. Muy bien. So, paano ba ang formula para i-describe ang isang location? So, usually, estar, yung conjugated form ng estar, plus preposition of place, plus the word de, plus yung lugar. So, for example, pag gusto mong sabihin, kami ay nasa harapan ng coffee shop. We are in front of the cafeteria. So, the conjugated form ng estar, estamos, yung preposition, enfrente, yung de, at yung lugar, la cafeteria. Estamos enfrente de la cafeteria. Yung negative form, lalagyan mo lang ng no before the verb. So, wala kami sa harapan ng coffee shop. We are not in front of the cafeteria. No estamos enfrente de la cafeteria. Okay? So, ang rule natin, palagi natin gamitin ang definite article na el, la, los, las kapag sinasabi natin ng lokasyon. For example, nasa loob ka ba ng pizzeria or pizza shop? Nasa loob ba kayo ng pizzeria or pizza shop? Están dentro de la pizzeria? Están dentro de la pizzeria? So may la. It is to the left of the university. Está a la izquierda de la universidad. So merong la. Merong definite article before ng lugar. Okay? So, bigyan ko kayo ng medyo mahabang vocabulary ng mga lugar or common places in Spanish. Repitan conmigo, ha? Ito yung mga lugar sa city or town. La ciudad, lungsod, the city. El pueblo, the town or bayan. El barrio or el vecindario,
barangay, komunidad, neighborhood. La calle, street. La avenida, the avenue, or basta alam niyo naman yung avenue, mas malawak yun sa kalye, di ba? So, pakibasa nga po, Hermano Moises, por favor. Spanish yung Spanish words lang. Sound check. Mhm. La ciudad, el pueblo, el barrio, el vecindario, Mhm. la calle, la avenida. Okay, muy bien. Next, some public and commercial places. El supermercado, supermarket or grocery. La tienda, store, tindahan. El mercado, market or palengke. El centro comercial, shopping mall or mall. Although meron rin mga bansa na ang term nila ay el shopping, like dito sa Argentina, el shopping. O alam ko yung mall rin ginagamit na rin sa ibang bansa. Hindi ko alam kung sa lugar ninyo narinig nyo na yon. Pero yung general term ng shopping mall ay el centro comercial. La farmacia, pharmacy, botika. Sa Colombia, I think ang tawag nila ay La Drogueria. Mamaya, nasa slide ko yata yun. Pero generally, La Farmacia. Yung Colombia, mahilig sa droga eh. Drogeria. Okay? Pero La Farmacia yan, generally. La Panaderia, bakery. Doon ang galing yung panaderia sa Tagalog. La Cafeteria, cafe or coffee shop. El restaurant. La libreria. Ang la libreria, hindi yan library ha, bookstore, tindahan ng libro, may pagkakaiba. Ang library ay la biblioteca. Mas tarde, meron na ito sa slide ko. Sige, pakibasa nga po, Brad Fando, por favor. El supermercado, Mhm. la tienda, Mhm. el mercado, Mhm. el centro comercial, Mhm. la farmacia, la panadería, Mhm. la cafetería, Mhm. el restaurante, Mhm. la librería. Muy bien. Next, health and emergency. El hospital. So, silent H po yan. El hospital. La clínica. Clinic. La estación de policía. Police station. La estación de bomberos. Fire station. La farmacia o la droguería, if you're in Colombia. Pharmacy. Hermano Michael, por favor. El hospital, Mhm. la clínica, Mhm. la estación de policía, la estación de bomberos, la farmacia, la droguería, la Droguería. farmacia, la droguería, Droguería. la droguería, Okay. Policía. Hindi siya policía, polisya. Policía. policía. Okay. Sige. Siguro next, sundan nyo na lang yung pagbabasa ko para mas mabilis tayo, no? So, kahit hindi ko kayo narinig, repeat the words, no? Pakiulit yung pagbigkas para masanay kayo. La escuela. El colegio. So, dalawa yung term sa school o paaralan. La universidad. La biblioteca. Library. Classroom, maraming term yan. Depende kung saang region or bansa. You can say el salón de clases. El aula. Usually sa Spain yan. El aula. O la sala de clase. Classroom, silid-aralan. Next, government and public buildings. El ayuntamiento. City Hall.
Naalala ko yung civica namin, mga ayuntamiento. Yan. Sino ba sa inyo naghekasi, mga civica nung bata? Next, La Oficina de Correos. Yung pala yun. Oh, ayun. Alam mo na, Brad Dan. Next, La Estación de Tren. La Estación de Autobuses. So, yung bus, pwedeng buses, autobuses, or in some countries, kolektivos. Next, leisure and free time. El Parque. So, yung spelling, Q-U-E, park, El Parque. El Cine, movie theater. El Museo, museum. La Playa, beach. Although sa ibang bansa like sa Peru, if I'm not mistaken, yung La Playa tambien ay parking, di ba? Parking space. Tama ba dyan? Familiar, narinig mo na yun, Brad Michael, dyan sa Peru. El Estadio, stadium. El Gimnasio, gym. Okay? Home and residential places, La Casa, very easy, house. El Apartamento or El Departamento, apartment. El Cuarto o La Habitación, room. La Sala, living room. La Cocina, kitchen. El Baño, bathroom. El Jardín, garden. Religious places, La Iglesia, church. La Capilla, chapel. Yung mosque ng mga Muslim or Musulmanes. La Mezquita. El Templo, temple. Sa work and business naman, La Oficina. La Fábrica, factory. La Empresa, company. La Estación de Servicio o gasolinera, gas station. Travel-related places, el aeropuerto, o again, el aeropuerto, airport. El hotel, silent H, hotel. El puente, bridge. La terminal, terminal. Bus stop, la parada de bus, la parada de autobuses, o la parada de kolektibo. Depende sa inyong lugar. So again, preposition de plus definite articles. So pag ginagamit ang prepositions of place, ginagamitan natin ng de plus yung definite article na el, la, los, las para i-connect yung location to the place or yung preposition doon sa lugar. Oh, ito, take note. Ito kapag de plus el, so for example, masculine yung lugar, i-merge natin, pagsasamahin natin yung de plus el magiging del. Ulitin ko. Yung de, yung from, plus yung el na definite article ng masculine singular na lugar, i-combine natin at magiging del. So for example, estoy dentro del museo. Hindi siya de el museo. I-combine natin, estoy dentro del museo. Nasa loob ako ng museum. Or, el banco está cerca del hospital. Hindi de el, kung hindi del hospital. Kuha po yun. Pag masculine, singular lugar, i-combine nyo yung de plus yung el or definite article ng lugar na masculine na singular. Kapag naman feminine, wala kayong babaguhin. Wala kayong i-merge. De la. So for example, estoy delante de la farmacia. Estoy delante de la farmacia. Nasa harapan ako ng botika or ng pharmacy. La universidad está a la derecha de la biblioteca. The university is to the right of the library. El parque
está cerca de la iglesia. The park is near the church. And of course, kapag plural, wala rin kayong i-merge. As is lang yan, de los or de las. For example, el cine está entre de los edificios. La cafetería está enfrente de las oficinas. So, ang may nangyayari lang na contraction or merge ay yung de plus el. Okay? So, del museo, del banco, etc. Yung de la as is, de la farmacia, etc. De los as is también, de los edificios. De las as is rin, de las oficinas. Okay? So, let's read some examples. Ayan, pinupuno ko kayo ng maraming examples. Repitan después de mí. La farmacia, babasahin ko na lang yung Spanish preposition at yung example in Spanish, okay? Enfrente de. La farmacia está enfrente del hospital. Detrás de. El parque está detrás de la iglesia. Al lado de. La panadería está al lado del supermercado. Sa Mexico, ginagamit naman nila yung a un lado de. So, estoy a un lado de la cancha del estadio. Pero al lado de it's understandable na. Debajo de, el libro está debajo de la mesa del salón de clases. Sobre or encima de, la taza está encima de la mesa de la cocina. Entre, el banco está entre la oficina de correos y la librería. O cerca de. Mi casa está cerca del mercado. Lejos de. La universidad está lejos de la playa. A la izquierda de. El cine está a la izquierda del centro comercial. A la derecha de. La escuela está a la derecha de la biblioteca. Dentro de. Los estudiantes están dentro de la universidad. Fuera de. El taxi está fuera del hotel. Okay? Sige nga. Exercise nga tayo. Ilalagay nyo lang ang tamang conjugation ng estar kung naaalala pa natin. Sana naalala nyo pa. Sige, 2 minutes. Tingnan natin. Kung naaalala nyo ha, tingnan natin yung recall ninyo. Baka masakit na yung ulo na si Sahin uli. Sige, tingnan natin ha. Kung naaalala, 2 minutes. Hola, hermano Arsi. Sí. No, no le estoy ayudando. Sin ayuda, ¿ah? Sin ayudar, ¿ah? Ayuda. Gracias a Dios. Gusto en verte, hermano. ¿Quién es? ¿Dónde está, hermano? Yo. Hermano, sin ayudar a nadie. Sí, hermano, yo sé. Ajá, para que ellos aprendan, ¿no? Sí, sí, es correcto, hermano. Gracias a Dios. Muy Gracias feliz a de Dios. verte, hermano. Sí. Pero puedes conversar con ellos como práctica, hermano. Está bien, hermano. Sí. Ok, listo. 3 minutos. Oh, 2 minutos, ¿ah? Tapos na? Brad Percy, okay na? Okay na daw po si Bajanrel. Okay na ba? Masyado ba madali? muy fácil para el hermano Jonrel? Ako na naman. Sige, answer na natin. Number 1, yo. Sulat nyo na lang. Estoy. Sagot na lang. Yo estoy en casa. Siguiente, número 2. Estás. Tú estás en el supermercado. Siguiente, número 3. Número 3.
está. Ella está en la universidad. Número 4. Estamos. Nosotros estamos. Estamos en el salón de clases. Número 5. Están. Ellos están en el parque. Número 6. Están. Usted Está. está en la oficina. Número 7. Estáis. Estáis. Vosotros estáis en la playa. Número 8. Mi hermano está en el gimnasio. Muy bien. Número 9. Mis padres están en el hospital. Y número 10. Laura y yo estamos en la biblioteca. Muy bien. O sea, yung parang kanina lang yan, di ba? Okay, fill in the blanks. Tingnan ko naman kung naaalala nyo ang preposition. Ako, baka si Amy sumakit lalo ulo. Sige, titigan nyo lang ng 2 minutes. Answeran natin, ha? O, i-translate ang preposition of places. 2 minutes. Okay. Sige nga. O, sabay-sabay natin answeran, ha? Yung mga may alam, sagot na lang. O, number 1. El banco está... Al lado de. Okay. Al lado de la farmacia. Okay, está al lado de la farmacia. Así. Okay, next. Number 2. Enfrente. El taxi está enfrente Enfrente de de la la estación de policía. estación de policía. Next, In número front. 3. Behind. Lado está detrás. Detrás. Okay. Detrás de la iglesia. El mercado está detrás de la iglesia. Número 4. El cuaderno está Debajo. debajo de la mesa. Under the table. Okay, el cuaderno está debajo de la mesa. Número 5. Dentro de. Then Ok. inside. Los estudiantes están dentro de la biblioteca. Número 6. El parque está El parque cerca. está cerca. Near. Ok. Cerca. El parque está cerca de la escuela. Número 7. El Lejos de. aeropuerto es lejos. Far from. Lejos. El aeropuerto está lejos de la ciudad. Número 8. La cafetería está al lado de. Next to. Ok. al La lado cafetería de. está al lado de la panadería. Número 9. La Encima. pelota está encima de la silla. Muy bien. La pelota está encima Between. de o la pelota está sobre la silla. Yung Y sobre. por último, So, el 10. museo está between. El museo está entre. El museo está entre, wala nang de, pag entre pala. Entre Walang lang. de, Entre. El museo está entre la universidad y la estación de tren. Okay, pakibasa nga, Brad Mark, lahat ng examples with the correct answer, por favor. Okay po. Claro po ba, Darcy? Okay. El banco está al lado de la farmacia. Mhm. El taxi está enfrente Okay. de la estación de policía. Mhm. Dito na para sa kabila. Mhm. El mercado está detrás de la iglesia. Mhm. El cuaderno está debajo de la mesa. Mhm. Los estudiantes están dentro de
la biblioteca. Ujú, El parque está cerca de la escuela. ujú, El aeropuerto está lejos de la ciudad. ujú, La cafetería está al lado de la panadería. ujú, La pelota está encima de la silla. ujú. El museo está entre el museo está entre la universidad y la estación de tren. Ok, muy bien.